हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स इजी टू मेक। आज मैं आपको चिली बनाना सिखाऊंगी। लेट्स स्टार्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।